कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयातु। प्रदानिकं रहस्यं राजो उवाच बहवन्नवदारामे चण्डिकाया स्वयोदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसि आराध्यं यन्मया देव्या स्वरूपं येन च द्विज विधिना ब्रूहि सकलं यदावत् प्रणदश्य मे। ऋषि उवाच इदं रहस्यं परममानाज्ञेयं प्रचक्षते भक्तोऽसीदि न मे किञ्चित् दवाभाष्यं नराधिप सर्वस्यात्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्यस्वरूपाशा व्याप्यकृत्स्नं व्यवस्थिता मातुलुङ्कं कथां केटं पानपत्रं च बिभ्रति नाकं लिङ्कं च योनिं च बिभ्रति नृपमूर्तने तप्तकाञ्चनवर्णापा तप्तकाञ्चनभूषणा शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी पबार परमं रूपं तमसा केवलेन हि सा भिन्नाञ्जनसङ्काचा दंष्ट्रांसितवरानना विचाललोचना नारी बभूवदनुमत्यमा कट्कपात्रशिरःकेडैरलङ्कृतचतुर्भुजा कबन्तहारं शिरसा पिप्राणाहि शिरस्रजं सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे मादर् देहि दुभ्यं नमो नमः तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमां तथामिदव नामानि यानि कर्माणि दानि ते महामाया महाकाली महामारी क्षुतादृशा निद्रादृष्णा सैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः येभि कर्माणि ते ज्ञात्वा योधीते सोक्ष्णुते सुखं दामित्युक्त्वा महालक्ष्मीर्स्वरूपमपरं नृप सत्वाक्येनादिसुत्तेन गुणेन दुःप्रभं दतौ अक्षमालाङ्कुशतरा वीणा पुस्तकधारिणी शापभूव वरानारी नामान्यस्यैव साधतौ महाविद्या महावाणी भारती वाक्सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनुः वेदकर्पा सुरेश्वरी अतो वाच महालक्ष्मीर्महाकालीं सरस्वतीं युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः इत्युक्त्वा दे महालक्ष्मी ससर्ज मिथुनं स्वयं हिरण्यगर्भौ रुचिरौ श्रीपुंसौ कमलासनौ ब्रह्मन्विते विरिञ्चेति तादरित्याहदं नरं श्रीपद्मे कमलालक्ष्मी याहमादा च तां श्रियं महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह एतयोरभिरूपाणि नामानि च वदामि ते नीलकण्ठं रक्तबाहुं स्वतेङ्कां चन्द्रशेखरं जनयामाश पुरुषं महाकाली सीतां श्रियं सरुद्रशङ्करस्तानुः कबर्ती च त्रिलोचनः त्रयी विद्या कामधेनुः शास्त्री पाशाक्षराश्वरा सरस्वतीं श्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं नृप जनयामाश नामानि तयोरभिवतामि ते विष्णु कृष्णो हृषीकेशो वासुदेवो जनार्दनः उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा एवं युवदयः सत्य पुरुषत्वं प्रभेतिरे चक्षुष्मन्तोऽनुपश्यन्ति नेतरे तत्विदो जनाः ब्रह्मणे प्रततौ पत्नीं महालक्ष्मीं नृपत्रयीं रुद्राय गौरीं वरतां वासुदेवाय सश्रियं
स्वरया शगशम्पूय विरिञ्चोण्टमजीजनत् पिपेद भगवान् रुद्रस्तत् गौर्याशः वीर्यवान् अण्डमत्ये प्रतानाति कार्यजातमभून्नृप महाभूतात्मकं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं पुपोषपालयामाश दल्लक्ष्म्याशः केशवः सज्ञहार जगत्सर्वं सह गौर्या महेश्वरः महालक्ष्मीर्महाराज सर्वसत्मयीश्वरी निराकारा च साकारा सैव नानाभिधानभृतो नामान्तरैर्निरूप्यैषा नाम्ना नान्येन कुत्रचितो इति प्रधानिकं रहस्यं सम्पूर्णम्।